से रागिले बर देवे तोष हो गले बर देवे मोर बा माने बापा माने जम्बेश्वर महादेव आज्ञा प्रताप भानुदेवर प्रार्थना रे खुशी हेकरी कहले जा भानुदेव तोर गोटे पुओटे हबो जो पुअर आयुष 22 वर्ष हबो 22 वर्ष परे से पुओटा मरी जीवो बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय। राजा मने मने भाबिला हला किछि हो नथिला लोक मते बंध्या बोली कहि थांदे जहाउ शिव गोटे 22 वर्षिया पुओ देलेनी शिव गोटे जम्बेश्वर गोटे 22 वर्षिया पुओ देलेनी जाउची पुओर आयुष 22 वर्ष हो पछके प्रभु गोठु मागी कि नै छी प्रताप भानुदेव भारी खुशी हे गले कहले प्रभु तथास्तु करि दियंतु तथास्तु करि दियंतु तथास्तु करि दियंतु मो कर्म रे मते गोटे पुओटी दियंतु से 22 वर्षिया पुओटे हो पछके मते दियंतु मोर मां माने बापा माने प्रताप भानुदेवंकु जम्बेश्वर महादेव जम्बेश्वर महादेव आज्ञा प्रताप भानुदेवंकु तथास्तु करि देले आम जगन्नाथ मंदिर रे आपण जुआडे जिवे खाली शिव 22 पाहाच रे शिव जगन्नाथ ईशान होची ईशानेश्वर पुरोहित होचंदी शिव जगन्नाथ धन संपत्तिर जगुआली मालिक हले शिव तेणु महाप्रभु आज्ञा शंकर भगवान शिवं को छाड़ी की कुआडे जिबेनी चंदन यात्रा करिवे लोकनाथ को संगे नेबे नहले हबना रथ यात्रा करिवे आगो बड़ भाई की छाड़िवे स्वयं शंकर भगवान हलायुध काम पाल बलभद्र बड़ ठाकुर आगे जीवे मोर मां माने बापा माने प्रताप भानुदेव आनंद रे आसी महाप्रभु को जणैला महाप्रभु जम्बेश्वर महादेव कृपा करिसेंती मोर गोटे 22 वर्षिया पुओटे हो जगन्नाथ कहले ए पुओ किछि मिलु नथिला शिव देइछंती माने आनंद रे ग्रहण करिले गोटे आश्चर्य कथा मो बापा माने मां माने कहि के लिया सत सत रानी गर्भवती हेले प्रताप भानुदेवंकर गोटे पुओ जन्म हला वर्ष को वर्ष बड़ होबा को लागिला जेते बेले ताकू 21 वर्ष हे गला बापा मन सिना बुझी जीव मां किंतु संभाली बनी प्रताप भानुदेवंक स्त्री आउ गजपति प्रताप भानुदेवंक घरे रखी देले कहले स्वामी जगन्नाथ सेवा करी करी जीवन गला देले तो देले 22 वर्षिया पुओटे देइछंती ए 22 वर्षिया पुओटा मरी जीव प्रभु मु आउ ए जीवन को रखिबिनी गजपति प्रताप भानुदेव देखि जगन्नाथ को पुणी जणैले कहले प्रभु स्त्री मोर आ रहुनी आउ मो पुओर आयुष रहिला वर्षे कि आपन को सेवा करिवो जगन्नाथ कहले सुनु दिला वाला मु नुह ए मंदिर रो मालिकाणी होची मो स्त्री मंदिर रो मालिकाणी के आज्ञा लक्ष्मी नहीं ये मंदिर रो मालिकाणी होची मो स्त्री किंतु मो स्त्री रो भी पावर नहीं तो दला वाला नाउ किए दबो ना ये श्रीक्षेत्र रो मालिकाणी होछंती समग्र क्षेत्र रो मालिकाणी होछंती मां विमला दियंतु टिके हरि बोल बोल बोली कर ताली मोर मां माने जेते बेले जगन्नाथ मंदिर को जिवे बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ लक्ष्मी की मागिबेनी
सब बेले माँ विमला को मागिबे। माँ विमला होउछंती समग्र श्रीक्षेत्र मालिकियाणी। सेइथि आम पुरी रे गोटे भाषा अछि, जदि श्रीक्षेत्र करिबु वास, यदि कहार आपण मानकर मन अछि प्रभु शेष समय मते दिहाते जागा टिके दियंतो, घर टिके दियंतो, मु श्रीक्षेत्र रे मरंतो। जदि श्रीक्षेत्र करिबु वास, माँ विमला को करिबु वास। माँ विमला होउछंती समग्र क्षेत्रर मालिकियाणी। जदि माँ विमला न थांते से प्रसाद महाप्रसाद हंतानी, आमे माने पाई परिबानी। मोर माँ माने माँ विमलांक कृपारु आमे माने महाप्रसाद पाउचे। नहले जगन्नाथे तांको प्रसाद काहाकू दियंतेनी। निवेदन करिबी जेतेबेले 21 वर्ष बयसर प्रताप भानुदेव पुओ हो गला, जगन्नाथ पाखे अध्याय पढ़ा कला ठाकुरे पुओटा वर्षे पर मरीज ना, पुओरे मुझे करें कि जा सी माँ सी देला वाला माँ को दुख जन। प्रताप भानुदेव विमला पाखे अध्याय पढ़ले, कहले माँ प्रभु देइछन्ती गोटे पुओ, हेले ता आयुष होउछि 22 वर्ष, आउ वर्षटे गले से मरीज माँ। करुणामयी माँ विमला कृपा कले प्रताप भानुदेव को, शुणु लोम टांकुरी उठिबो। कहले जा राजा गोटे विराट बड़ पाचेरी तैयारी करे, जा ना मेघनाथ पाचेरी हबो। जगन्नाथ सोई पारु नाहंती समुद्र गर्जन रे, एवं ये क्रुम पाचेरी रु मेघनाथ पाचेरी भितरे तू 22टा पहाच तैयारी करे। ना तो पुअर बयस केते शिव देइछन्ती ना 22, ना जा 22टा पहाच तैयारी करिबु। ना प्रभु 22टा पहाच तैयारी करिकि मां कोन करिबी, ना 22टा पहाच तैयारी करिकि सेई 22 पहाच रे तोर गोणा पुओटाकू गोड़ेई दबु दे, मु ताकू दीर्घायुष करि देबी। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय। मां होई जेबे दुख न बुझिबु, किए आउ दुख बुझिबा। मां होई जेबे दुख न बुझिबु, किए आउ दुख बुझिबा। तू भी जो थीबु नरिया पानी रे, तू भी जो थीबु नरिया पानी रे, लुहरी की मोर आखि भिजिबा। मां होई जेबे दुख न बुझिबु, किए आउ दुख बुझिबा। किए आउ दुख बुझिबा। किए आउ दुख बुझिबा। माँ माने बुझ न बुझ टिके ताली मार, ए ताली न ताले रे टिके ताली मारियो। काहे कहिलो, कहिथिली तुमको ताली टिके मारिले दी हाथ जोड़ी हे जिवो, गोटे नमस्कार हबो। आपण माने घरु गला सी भाबिबे मनोज भाई हमु खाली करताली मरउथला, नाही आपण खाली बारंबार जगन्नाथ को मुंडिया मारी के जिवे, से पुण्य तक आपण नेकी जिवे। मु नुह माँ माने काली कोना मु कहिबी माँ ताली मार, हरि बोल दियो, हुळ दियो कहिबी। हे जाऊ टिके देखिबा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। मां होई जेबे दुख न बुझिबु, किए आउ दुख बुझिबा। किए आउ दुख बुझिबा। तू भी जो थीबु नरिया पानी रे, तू भी जो थीबु नरिया पानी रे, लुहरी की मोर आखि भिजिबा।
ମାନେ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଦେଲେ ମା ବିମଳା କହିଲେ ଯା 22ଟା ପାହାଚ ତିଆରି କରିବି ଯା 22ଟା ପାହାଚ ତିଆରି କରି ତୋ ପୁଅଟାକୁ ଗଡେଇ ଦେ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିବି କଣ ହବ ନା ବର କିଏ ଦେଇଛି ନା ଶିବ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବର ଦଉଛି ଯା 22ଟା ପାହାଚ କରିକି ତୋ ପୁଅକୁ ଗଡେଇ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ପାହାଚ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାହାଚ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଯୋଡେ 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା ଯେତେବେଳେ 7 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୂଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବଉଳମାଳ ପଥରରେ ସବୁ ପାହାଚ ତିଆରି ହଉଛି ମା ମାନେ 7ମ ପାହାଚରେ ଯେତେ ପଥର ବସେଇଲେ ସେ ପଥର ଜମା ବସିଲାନି ଗୋଟେ ପାଣିର ଝର ସେଠୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ପାଣିର ଝର ସେଠୁ ବାହାରିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଦେବେନି କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମତେ କରଇ ଆସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମନୋଜ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁନି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ମତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବି ନେବେ ତାକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଆଜି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ବସିଛି ଜପ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ପଢିଲି 2 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି ମୁଁ ପେପରରେ ପଢିକି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆସିଥିଲି ମତେ ଭୋ ହୋଇକି କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲାଣି ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେବେ ମଉସା ଆସିଛ କି ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜି ହଁ ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଛେପ ପକେଇଦେଲେ ମୋ ରୁମାଲରେ ମୁଁ ପୋଛିଦେଲି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ମତେ ଏଇପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସିବେ ଏଇଠି ଛେପ ପକଉଛ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ମତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଆସନ୍ତିନି ସେ କେତେବେଳେ କାର ଉପରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେ କେତେବେଳେ କାହାର ଉପରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତିଆରି କଲେ 7ମ ପାହାଚ ବେଳକୁ ଖାଲି ପାଣି ବୋହିଲା ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇକି ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କହିଲେ ରାଜା ଯେତେ ପଥର ଆମେ ପକଉଛୁ ଏ ପାହାଚ ହେଇପାରୁନି ନା କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପାଣି ଝରଟେ ବାହାରୁଛି ଯେତେ ପଥର ବସଉଛୁ ସବୁ ଧୋଇ ଦଉଛି ଆଉ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାଗି ନଥିଲି କିଛି ମାଗିଲି ଯେ ପୁଅଟେ ଦେଲ ପୁଣି ପୁଅଟେ ଦେଇଛ ଯେ ବିମଳା ମା କହିଲେ 22 ପାହାଚ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଗଢେଇ ଦେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କି ମାୟା କଲଣି ଏ 22 ପାହାଚ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହେଇ ପାରୁନି 2 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମା ମାନେ ମୁଁ କାହାଣୀ କି ଗପ କହିକି ଯିବି ନାହିଁ ଯାହା କହିବି କାଗଜରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ରାଜା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ
ना कौन प्रभु आज अन्न वस्त्र किसी ग्रहण करी प्रभु आपण भक्त होकर मत एते हैरान करेंगे प्रभु मु पहाच तैयारी करुच्ची 7टा पहाच तैयारी होती प्रभु ये गोटे झर बाहर पहाच आ पत्थर तैयारी हो पारुनी जगन्नाथ कहले काली राति पाइला बेलू जीवु समुद्र रे गाधेबू समुद्र रे गाधेबू समुद्र रे गाधेबू मुंड बुड़ेकी गाधेबू मुंड बुड़ेकी गाधेकी देखिबू जोटा पानी रे भासुथिबो